Dol, na ako'y nabasahan dol sa comment ba. Na may nag-comment good nga, Dol, kamao ba kamo English dol? Nah, paita. Lisod mga itag Tagalog. English na ba? Kato koy unta kamao to? Koy, dali kay. Kuan naay kuan ba koy kanang naay nag-comment ba nga, Dol, kamao ba kuno ka mo English? Kamao ba kuno ta mo English? Oh, good. Kamao de ka? Atong sampulan sila koy. Sige. Hello guys, we are in here in the Makabayan. Okay guys, yo, welcome man. Oh, Yo. yeah, Yay man. we are idols. Okay man. Ow, Hey man. it really hurts. What you gonna do? Nothing. All I jump. In the All floor. I jump. In the floor. My hands. My hand. My hands. My Oh. hand. Okay guys. Dol, mga idol, nana. Ka-English na Ano mga na? idol. Pato kayo nakasunabo ta ko no? Oh, Ato na day kag USA day. oh. Asa dapit? Sa ano? Ohio. Ohio. Di ay mao day nakadto na day ni og kuan day kanang ibang bansa ba. Sige guys, mano to. English.